Ang mga nagunang balita, siyam ka mga tao missing sa bagyong Queenie. 5 ka mga pamilya nawad anong balay tungod sa sunog sa Cagayan de Oro City nga miigo atol sa pagkusog-puso ng bagyong Queenie. Shipment sa endangered marine products nga budyong og tambuli nasakmit sa Mandawi, Cebu. Maayong sugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Biyernes karon Nobyembre 28 tuig 2014. Kini si Jay Sandoval maghatod kaninyo mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. NDRRMC nibutiag nga duna pay siyam ka mga tao ang missing human miigo ang bagyong Queenie. Sa update niini kaganinang alas 6 sa buntag, gipangalan ang siyam ka mga missing nga sila si Feliciano Luok, Adrian Sagrado, Robinson Sibelius, tulo ka mga tawo nga wala pa mailhi, Sunny Boy Digitos, Hanilin Andales ug J.Ann Andales. Nipagawasab og mga pangalan sa namatay ug naangol ang NDRRMC. Matod sa pag-asa nga kaganinang alas 10:30 sa buntag, ang bagyong si Queenie nahimong tropical storm samtang anaa sa West Philippine Sea ug moirog kini sa west-northwest sa 26 km/h. Gikatakdang mogawas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility karong gabii. 5 ka mga pamilya ang nawadan og panimalay human miigo ang sunog sa Barangay 31 Cagayan de Oro City tunga-tunga sa kusog nga uwan nga gidala ni bagyong Queenie niadtong Miyerkules sa gabii. Usa sa mga naugdaw nga balay mao ang balay ni Barangay 31 Chief Delia Wabe ug ang laing usa ka balay mao ang Staff House Cagayan de Oro Electric Power and Light Company Consepalco. Sa inisyal nga investigasyon nagsugod ang kayo sa balay ni Konsehal Leonisa Dadole apan ang Bureau of Fire Protection sa Northern Mindanao nagpadayon pag-imbestiga alang sa hinungdan sa sunog. Sa dihang gipangutana si Kapitana Delia Wabe sa iyang plano sa mga apektadong pamilya, matud niya nga wala pa siya klarong plano sa pagtabang sa mga residente tungod kay siya usab na sunugan og balay. Ang BFP ni sulti nga ang danyo sa sunog nikabat og 100,000 pesos. Human sa pipila ka buwan nga nagsulti nga dili si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na lukmay og gingong mudagan pagka-presidente. Sila Kapuyan sa report. Davao City Mayor Rodrigo Duterte giingong wa na manira sa iyang pultahan sa posibilidad nga mudagan isip presidente karong 2016 kung ang mayoriya sa katawhan mo'y magbuot niini. Suma ni kanhi North Cotabato Governor Emmanuel Piñol kinsa kauban ni Duterte didto sa Macau atol sa Pacquiao Algeria fight niadtong Domingo, ang mayor nagkanayon nga okay dihang gihangyo nga paminaw ng iyang tingog sa katawhan sa di pa siya mohimo sa pinal nga desisyon. Sa iyang Facebook page moneypinol.com, si Piñol nagsulti nga ang pag-ampo sa mga tao ug ang duha ka adlaw nga pahuway ni Duterte sa Hong Kong nakahatag og igong oras aron makahuna-huna ang mayor sa panawagan kaniya nga mudagan pagka-presidente. Iyang gisulti ang tubag ni Duterte nga gihimo atubangan sa suod nga higala ug high school classmate Carlos Sani Dominguez kanhi Agriculture Secretary, iyang aide Christopher Bongo ug uban pang mga higala. Sulti ni Piñol nga okay ang tubag diyang gipangutana niya ang mayor nga di sirhan ang pultahan alang sa singgit sa katawhan nga siya ang magdumala sa nasod isip presidente sa tuig 2016. Si Piñol nagsulti nga ang pag-usab sa kasing-kasing ni Duterte di sayon mao nga siya og si Dominguez mipasabot sa mayor nga sa giatubang nga issue sa corruption, kriminalidad ug nabahin nga nasod ang mga Filipinos wa nay opsyon sa pagpili og leader. Kay numduman, si Duterte paingon na unta sa entrance gate sa Kotay Arena sa Venetian, Macau sa wa pa nag-alas 10 sa buntag dihang daghang mga Pinoy ang nakabantay niya ug naghangyo dayon nga magpahulagway uban si Duterte mao nga naobliga ang mayor. Leia Kapuyan, Sunstar Pilipinas. Shipment sa endangered marine products nga budyong ug tambuli nasakmit sa Mandawi, Cebu. Si Daryl Anunciado sa detalye. Usa ka shipment sa budyong ug tambuli nga gikonsiderang endangered marine products ang nasakmit sa mga otoridad kaghapon sa syudad sa Mandawi, Cebu. Si Attorney Chad Estella, hepe sa Provincial Environment and Natural Resources Office, nibutyag na nagpatabang sila sa NBI human sila nakadawat og tip kabahin sa kargamento sa mga budyong ug tambuli. Dugang niya nga matod sa informant nga duna say pawikan nga nalakip sa shipment apan wala pa maablihi ang mga karton sa container vans nga gigamit sa Lorenzo Shipping Corporation.
Si Wayland Mayuga, supervisor sa Lorenzo Shipping Operations, niingon nga usa ka Windel Disukatan ang nagpailang shipper sa cargo. Apan sa dihang gitawagan na ang maong shipper, ang nakatubag sa tawag niingon nga wala siya kaila nga Wendell Disukatan. Sigon ni Estella nga ang mga nasakmit dadun sa Balilir Beach Resort sa Naga City alang sa inventory og tipiganan sa dili pa mosangat og report sa korte. Si Engineer Flor Bulang sa Fisheries Inspection and Quarantine Service niila sa budyong og tambuli nga mga banned items ug ang tawo nga makit-an nga namaligya niini makamulta og gikan 500 ngadto sa 5,000 pesos o pagkapriso og 6 ka buwan ngadto sa 4 ka tuig o makamulta og mapriso depende sa desisyon sa korte. Si NBI Supervising Agent Roy Villordon niingon nga ang Lorenzo Shipping Management apilon sa investigasyon. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas. Mga opisyal sa simbahan ni apila nga ikonsiderar sa mga tag-iya sa hotel ang ilang mga rates nunot sa pagdagsa sa mga turista ug pilgrims sa Manila ato sa pagbisita ni Pope Francis sa sunod tuig. Si Father Jaime Marquez, miyembro sa organizing committee sa Papal Visit 2015, nibutyag nga ang room rates sa hotels nga duol sa Quirino Grandstand ug Rizal Park ni saka ngadto sa $400 o dulan 17,000 pesos per night. Si Jess Uy sa Presidential Communications Operation Office Undersecretary for Legislative Policy and Legal Affairs nibutyag nga ilang hangyuon si Tourism Secretary Ramon Jimenez kalabot sa apila. Si Marciano Painor, Philippine Ambassador to the Holy See, nibutyag nga gikatakdang mukabat kapin sa 6 million ka mga tawo ang musalmot sa papal visit sa sunod tuig. O gani ang mga balita gikan sa ubang parte sa nasod. Sa atong pagbalik ang balitang showbiz. Had your daily dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhon. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Bisdak! Ato ni bay? Bisdak! Original ni bay? Bisdak! Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Kim Chiu mapasalamaton sa suporta nunot sa alegasyon nga gipalit niya ang iyang Best Actress Award. Alwin ug Jenica Oitinco dunay first baby. Siga na nagravante sa Showbiz Chika. Sugboanong actress nga si Kim Chiu nibutyag nga mapasalamaton gihapon siya sa suporta nga iyang nadawat tunga-tunga sa alegasyon nga iyang gipalit ang Best Actress trophy alang sa ABS-CBN drama series nga Ikaw Lamang. Sa interview sa Aquino Anabunda Tonight niadtong Miyerkules, si Kim nahimong emotional tungod sa mga aligasyon nga daw iyang gipalit ang award sa 20th PMPC Star Awards for Television niadtong Domingo sa Pasay City. Nibutyag sab si Kim nga dili niya ma-please ang tanan. Dugang niya nga sobra na ang social media karon
ug sa kadugay niya sa showbiz industry nasakitan siya sa mga aligasyon batukan niya. Bisan pa man sa mga negatibong mga mensahe nga nadawat ni Kim, mapasalamaton gihapon siya sa suporta sa iyang mga fans, sa ABS-CBN ug sa iyang pamilya. Sigon ni Kim, nga iyang gamitong inspirasyon ang mga nibatikos niya aron mas palambuon ang iyang acting skills. Malipayong ni paambit ang magtiayong Alwin ug Jenica Oitingco sa hulagway silang first baby sa Instagram. Si Jenica ni-share sa Instagram nga 5 weeks pregnant na siya sa iyang unang anak ni Alwin. Matod ni Jenica nga nahibaw-an nila ni atong November 17 ang iyang pagmabdos. Kahinumdumang si Alwin ug Jenica nagpakasal ni atong February 12. Ang duha baguhay lang nigawa sa TV5 series nga Wattpad. Kini si Gana Negravante alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po mi sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, doon na nakadaog sa mga premyo o sa premyo sa Lotto 642 sa Bula kagabi. Makuha sa solong winner ang kapin sa 19 million pesos. Wala pa'y nakadaog sa Bola kagabi sa Super Lotto 649. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jai Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.